Untuk notanya, saya akan bagi nota dalam bentuk PowerPoint lah, sebab modulnya saya belum siap lagi sebenarnya. Saya akan post nota ni dalam grup Telegram kita untuk rujukan awak. Semua boleh nampak slide? Boleh, Boleh, sir. Nampak. So chapter 12 tajuknya ialah polymer. So in this chapter you will explain what is polymer, explain polymerization reaction through activities, justify the use of polymers in daily life. Actually dalam chapter ni dia taklah susah sangat lah, seperti redox. Dia terlalu banyak benda yang kita kena ingat. Polymer ni dia mudah-mudah sajalah. What is polymer? Definitionnya, polymer is a long chain molecule that is made from a combination of many repeating basic units. Polymer ni satu molekul yang berantai panjang. Molekul yang berantai panjang terdiri daripada gabungan banyak unit asas. Terdiri dari gabungan banyak unit yang asas ataupun unit yang lebih kecil. Dia umpama awak ada ni lah. Awak bayangkan awak ada seutas ataupun seutas benang lah, benang 1 cm. Itu satu unit yang kecil. Bila awak nak buat seutas benang yang panjang, apa yang awak perlu buat? Awak perlu ikat lah. Awak gabungkan 1 cm benang tadi jadi seutas benang yang panjang. So lebih kurang itulah maksudnya long chain molecule ni. Terdiri daripada combination of many repeating basic units. The basic unit of a polymer is known as monomer. Unit yang kecil ni tadi dia dikenali sebagai monomer. Bila dah bergabung, berulang kali bergabung jadi satu rantai yang panjang, dia dikenali sebagai polymer. Poly ni bermaksud dia banyak, sangat banyak. The monomer combination reaction to produce a polymer is called polymerization reaction. Tindak balas untuk menggabungkan monomer-monomer yang kecil ini dipanggil sebagai polymerization reaction. Nama proses tu ialah polymerization. So polymers can be classified into several groups based on the source of the polymer, how the polymer is produced, and the characteristic of the polymer produced. Polymer dapat diklasifikasi kepada beberapa kumpulan lah, gantung kepada sumbernya, bagaimana dia dihasilkan dan ciri-ciri polymer yang terbentuk. Jadi dalam kehidupan kita ni ada banyak polimer sebenarnya di sekeliling kita. Ini gambar rajah ringkas monomer. Ada banyak unit kecil yang kita panggil monomer. Bila kita buat polymerization reaction, semua monomer tadi bergabung membentuk satu one long chain molecule, known as polymer. Ini asas dia lah. Source of polymer. So kita kategorikan polymer ni into type of source dia, jenis sumber dia. Polymers can either be natural polymers or synthetic polymers. Boleh jadi polimer itu secara semula jadi, wujud secara semula jadi, ataupun
sintetik. Sintetik ni dibuat oleh manusia. Natural polymers are polymers that are naturally available and can be obtained from our surrounding. Example, starch, kanji, protein, and cotton. Cotton tu kapas. Okay, starch is a natural polymer that originates from glucose. Okay, dia berasal daripada glukos. Maksudnya di sini, starch ni ialah sejenis polimer. Apa monomernya? Monomernya ialah glukos. Okay, meat is a source of protein. Protein is made up of amino acid that are a type of monomer. Okay, protein ni dia ialah polimer. Amino acid is a monomer. Okay, and then synthetic polymers, on the other hand, are man-made through chemical reactions in laboratories or factories. Nylon, polyethylene, polystyrene, and polyvinyl chloride ataupun ringkasannya PVC are examples of synthetic polymers that are manufactured in the industrial sector. Okay, itu contoh-contoh sintetik polimer yang dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas dalam magma dan juga kilang. Okay, example yang paling banyak kita selalu guna sekarang ialah nylon lah. Okay, tali. Nylon can be used to manufacture various products such as rocks and clothes. Okay, so ini salah satu contoh. Polystyrene, ini pun selalu kita guna untuk bekas makanan tu, polystyrene. Polyvinyl chloride ni, ini pun selalu digunakan ini untuk buat pipe, okay, pipe air tu. Polyethylene ni untuk buat barangan seperti wallet dan sebagainya. Okay, so these are the example of the names of polymers and monomer. Okay, dia kategorikan into natural and synthetic. Okay, so untuk natural polymer, contohnya ialah starch, monomer is glucose. Cellulose, monomer is glucose also. Protein, amino acid, natural rubber, isoprene. And then synthetic polymer, example polystyrene, monomernya ialah styrene. Polypropene, monomernya ialah propene. Polyvinyl chloride, okay, monomernya ialah vinyl chloride. Okay, the term plastic is a general name referring to a synthetic polymer. The advancement of technology allows plastic with distinguished characteristic to be manufactured. Okay, biasa kita sebut plastik. Plastik ni nama umum lah, okay, untuk merujuk kepada synthetic polymer. Tapi plastik ni dia ada banyak lagi jenis sebenarnya berdasarkan ciri-cirinya. Okay. Polymers are often considered as product manufactured by industry that can cause pollution. There are various types of natural polymers that exist around us. So, asal ini pengetahuan am lah. Okay. Polimer ni yang kita hasilkan dalam industri ataupun plastik, okay, dia boleh menyebabkan pencemaran. Nanti ada isu berkaitan dengan polimer ini. Okay, and then types of polymer tadi based on source. Okay, ini type of polymer ni berdasarkan dia punya karakteristik. Okay, the first type of polymers, thermoplastic polymer, are polymers that can be repeatedly remolded upon heating and can be recycled. Okay, thermoplastic polymer ni, okay, polimer jenis ini dia boleh dikitar semula. Kita panaskan sehingga dia lebur, kita boleh bentukkan dia untuk menjadi
bahan lain lah, remolded tu. Okay. When heated, the thermoplastic polymer melt and solidify when they are cold. Example, polyethylene, polyvinyl chloride, and nylon. Okay, ini example untuk polyethylene, thermoplastic polymers. Okay, untuk ada lagi contoh lain lah, thermoplastik ni. Dalam printer 3D printer 3D, saya rasa ramai yang tahu. Untuk dia print itu, benda untuk print tu dia gunakan jenis thermoplastic polymer. Dia dipanaskan, baru dia boleh print lah ikut bentuk yang dikehendaki. And then next, thermosetting polymers. This type of polymers cannot be remolded after heating. Thermosetting polymers normally disintegrate or burn upon heating and cannot be recycled. Examples, melamine and bakelite. Okay, yang jenis ini, thermosetting ni, dia bila dah sekali dibuat, kita tak boleh nak remolded dia semula. Maksudnya ini tak boleh dikitar semula. Kalau kita panaskan, dia akan terurai lah, ataupun terbakar apabila dipanaskan. So dia cannot be recycled. And then elastomer polymers can be stretched and can return to their original shape when released. Possess high elasticity properties. Example, polyurethane and styrene butadiene rubber. Okay, jenis ini elastomer ni dia polimer yang boleh stretch, boleh meregang dan kembali kepada bentuk asalnya. Okay, so ini ada 3 lah. Okay, 3 types of polymer based on their characteristic. First one tadi thermoplastic, second thermosetting. Yeah, the third one is elastomer. Daripada namanya pun kita boleh dapat tangkap lah. Thermoplastic. Okay, thermo tu berkaitan dengan heat. Okay, so maksudnya di sini dia boleh recycle lah, apabila dipanaskan dia boleh dibentuk semula, remolded. Thermosetting dia tak boleh lagi di remolded after heating. Elastomer elastic, okay, dia mempunyai sifat elastik. Okay, and then polymerization reaction. Ini tindak balas untuk polymerization. Okay, polymerization reactions can be divided into 2 types. Additional polymerization and condensation polymerization. Bahasa Melayu dia addition ni penambahan. Condensation ni kondensasi lah. Okay. Dia ada 2 jenis polymerization reaction ni. Okay, kita tengok yang pertama. Additional polymerization occur when monomers that have double covalent bonds between 2 carbon atoms react with one another. Okay, example of polymer that are produced through additional polymerization are shown in table. Okay, untuk additional ni, dia melibatkan monomer yang ada double covalent bond between 2 carbon atom. Okay, example yang pertama kita lihat. Monomer is ethene. Okay, dia ada double bond between 2 carbon atom. Okay, jadi polimer dia nanti dia akan membentuk polyethylene. Characteristic of polyethylene, durable and strong, used in plastic bag, plastic bottle and plastic packaging.
Okay, and then the second one, propene. Okay, juga ada double bond between carbon atom. Okay, nanti polimer yang terbentuk is polypropene. Characteristic, durable, used to make toys and textile. Untuk buat mainan dan tekstil. And then the third one, chloroethene ataupun nama lainnya vinyl chloride. Okay. Bila dia dijadikan polimer, namanya polychloroethene ataupun polyvinyl chloride. Characteristic, strong and hard. Okay. Kuat dan keras. Use water pipes and electrical insulator. Okay, next, styrene. Okay, polystyrene. Polimer yang terbentuk is polystyrene. Characteristic, light and heat insulator. Ringan, kemudian dia penebat haba. Use heat insulators and food packaging. Okay, ini example untuk additional polymerization. Okay, so kita kena ingat additional polymerization ni melibatkan monomer yang ada double covalent bond between carbon atoms. Yeah, so during the reaction, the double bond is open and monomers are added to the molecule chain to produce a polymer. Okay, an example of the reaction that occur is shown in figure 4.2. Okay, dia macam ni lah. Kita ada banyak ethene molecules. Okay, ada banyak. Okay, bila kita buat polymerization, double bond dalam ethene ni dia akan terbuka. Okay, dia akan bentuk double bond ni akan jadi single bond. Okay, saya warnakan merah untuk satu ikatan. Dia akan bentuk buka satu lagi ikatan di sebelah karbon tu, di sebelah luarnya. Okay. Dan benda yang sama berlaku kepada setiap ethene molekul. Yang double bond dalam ethene molekul tu jadi single, dia buat bond di sebelah luar. Nanti semua molekul-molekul ni dia akan bergabung lah antara satu sama lain. Okay, bersambung. Jadilah dia satu long chain molekul. Okay, itu polymerization. Jadi ini satu unit ethene. Ini satu unit. Dia dah bergabung. Yang awak nampak ikatan yang bengkok di luar ni, itu bermaksud dia ada banyak lagi lah same repeating unit. Dia panjang. So summary dia diringkaskan seperti ini. Polimer tu structure-nya kita lukis dalam bentuk seperti tersebutlah. Okay, kita tak perlu lukis double bond, kita lukis single bond dia terbuka di sebelah luar. Kita buat bracket. Okay, dan letak huruf N. N tu mewakili integer lah. Okay, dia ada banyak unit yang sama membentuk satu molekul yang panjang. Okay, so ini ialah additional polymerization. Okay, biasanya dia melibatkan monomer yang sama jenis, okay, dan ada double covalent bond between carbon atom. Okay, ada soalan sebelum saya teruskan? Kata saya dah ke? Okay, setakat ini tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, next is
condensation polymerization. Okay, condensation polymerization involve at least two different monomers. Okay, additional tadi dia melibatkan same monomers. Okay, monomernya mesti sama jenis. Okay, kalau condensation ni dia at least dua monomer yang berbeza. Okay, two different monomers. And then the monomers involved consist of two functional groups that will take part in the polymerization reaction. Functional group kita dah belajar ni, functional group ni dalam carbon compound yang ada alkohol, carboxylic acid dan sebagainya. The product of condensation polymerization is a polymer and another byproduct such as water molecule or hydrogen chloride molecule HCl. Okay, dalam untuk condensation polymerization ini hasil kita selain daripada kita dapat polimer, kita juga dapat hasil sampingan byproduct. Contohnya sama ada air H2O ataupun hydrogen chloride. Kalau additional polymerization tadi, produk kita cuma ada satu lah, okay, iaitu polimer sahaja. Dia tak ada byproduct. Condensation polymerization reaction to produce terylene, a type of polyester, and nylon, a type of polyamide. Okay, kita tengok contohlah bawah ni. This one is condensation polymerization to produce terylene. Okay, kita tengok the first monomer. Monomer yang pertama ini namanya ialah 1,2-ethanediol. Okay, dia ada dua hydroxyl group. Kumpulan alkoholnya ada dua, OH. So dia dipanggil diol. Okay, 1,2-ethanediol. Then the second monomer ni namanya terephthalic acid. Okay, terephthalic acid. So kita tengok dua-dua monomer ni dia berbeza, okay? And then dia ada two functional group yang berbeza. So apa akan berlaku bila berlaku condensation polymerization? Okay, reaction akan berlaku pada functional group. Okay, for example, this reaction, hydrogen from ethanediol dengan hydroxyl group dari terephthalic acid ini, dia akan react. Okay. H dengan HO ni, dia akan produce water, H2O. Okay. And then, so O ni nanti, dia akan buat single bond dengan carbon. Okay, yang ini. Dia gabunglah single bond dengan carbon daripada terephthalic acid. Jadilah dia satu polimer terylene, produk terylene. So dia ada banyaklah, okay, unit yang sama berulang-ulang kali membentuk satu molekul yang panjang, long chain molekul. Kita letak sebagai N lah, okay, mewakili dia satu molekul yang panjang. Okey, yang ini pula untuk menghasilkan nylon. Okay, so the first type of monomer kita ialah 1,6-hexane-diamine. 1,6-hexane-diamine. Okay, and then the second monomer is called decanediol dichloride. Okay, two different monomer with two different
functional group. Okay. So bila berlaku polymerization, okay, yang akan react hydrogen from hexane diamine ni tadi react dengan chlorine from dicandiol dichloride. H dengan Cl akan menjadi HCl, okay, iaitu hydrogen chloride. Ini dia punya byproduct lah, hasil sampingan. Okay, and then N nitrogen in hexane diamine ni dia akan buat ikatan dengan karbon. Karbon yang ada dengan klorin tadi. Okay, yang ini ikatan yang baharu. Jadi dia terbentuklah satu polimer yang dikenali sebagai nylon. Okay, so unit ini berulang. Ada banyak unit yang sama di sebelah kiri dan kanannya. Kita wakilkan dengan simbol N. Okay, ada soalan. Saya buka untuk soalan. Sir, untuk Ya. terephthalic acid ya, hexagonnya apa, Sir? Mana? Oh, yang hexagon. Oh, ini. Oh, Ini kita panggil sebagai benzin. Kita tak belajarlah silibus ni, ya, benzin ni. Kalau form 6 ada sentuh tentang ni. Dia macam gelang lah, okay? Dia ada 6 karbon. C, 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 C. So between karbon ni dia ada ikatan ganda, 2 double covalent bond. Okay, untuk ring ni dipanggil sebagai benzin lah. Bila dia dah ada bond dengan benda lain, okay, jadi namanya pun akan berubah. Menjawab soalan? maaf, Sir. Ini alkin kah, Sir? Yes, alkin. Cause-nya ada double bond kan? Dia guna 6 karbon. Yes. Kan jadi band, Sir? Memang dah dinamakannya band. Oh, bukan hexane lah, Sir. Bukan. Oh, Hexene-nya kalaunya satu rantai. Ini dia dah bentuk satu ring macam gelak, macam cincin. Okay, ada lagi? Sedai ke? Okay, so kalau tak ada, sambung lagi. Kita dah nak habis lah. The use of polymer in daily life. Kegunaan polimer ni dalam kehidupan seharian kita lah. Terutama sekali synthetic polymer. So, based on characteristic of synthetic polymers, good insulator of heat, lightweight, strong and hard, inert and unreactive, resistant to high heat. Okay, so each synthetic polymer has different characteristic. So disebabkan different characteristic ni, dia ada kegunaan yang berbagai. Okay, for example, various medical and laboratory apparatus are made of polypropylene. Okay, polyethylene is widely used as plastic bag. Nylon produce thread that are important for textile industry. And then layering of acrylic polymer for roof waterproofing. Ini contoh-contoh lah uses of synthetic polymers. Okay, dan kemudian polymers and the environment. Apa kesan polimer ni terhadap alam sekitar? Some polymers are durable and take a very long time to disintegrate that cause serious pollution problems. Polimer ataupun plastik ni dia memang sifatnya tahan lama. So perlu masa yang panjang untuk dia mengurai secara semula jadi. Beratus-ratus tahun baru dia boleh terurai.
So marine pollution causes many creatures to die and microplastic to enter the food chain. Okay, biasa kita dengar kura-kura dia tercekik plastik lah apalah. Landfills, on the other hand, are filled with non-biodegradable plastic bags that affect the environment. Okay, tapak pelupusan sampah dia banyaklah, banyak dipenuhi dengan beg plastik yang tidak biodegradasi, non-biodegradable. Bila dia tak mudah terurai, dia boleh menyebabkan kesan kepada alam sekitar. Okay, next, sustainable use of polymer. Recycling is the easiest way to ensure the synthetic polymers do not end in landfills. Ya, kita ada jenis plastik tadi yang boleh kita kitar semula. Contohnya, kalau botol plastik minuman tu kita kumpulkan, okay, untuk dijadikan bahan lain yang diperbuat daripada plastik. Kita selalu dengar kempen kitar semula. And then the introduction of degradable polymers, particularly for plastic products, enables pollution to be reduced. Dengan terciptanya degradable polymers, polimer yang boleh terurai. Okay? Jadi pollution ni boleh dikurangkan. Additives are added to enable plastic to decompose naturally by bacteria, okay, biodegradable, or decomposed by light, photodegradable. Okay, jadi ni caranya lah untuk memastikan plastik tu dia boleh terurai sama ada oleh bakteria ataupun oleh cahaya. Plastic products will decompose faster, and this will reduce the plastic dumping issues in landfill that will essentially be safer for the wildlife. Okay, ada foto di situ, photodegradable plastic. Okay, plastik tu after 55 days dia dah nampak lah, dia mula rapuh, terurai. Okay, ada soalan-soalan yang nak ditanya berkenaan dengan sustainable use of polymers? Okey, ini ada satu latihan soalan. Kita boleh bincang sekejap. Okay, figure 4.6 shows the structure of a polymer. How many types of monomers are needed to produce this polymer? Draw and name the monomers involved. Okay. How many type of monomer? Ada berapa jenis monomer untuk menghasilkan polymer ini? Mari kita tengok sama-sama. Okay. Ini dah jadi polimer. Okay, kita kaji satu persatu struktur ni. Dia ada CH3. Okay, boleh nampak. Okay, kalau perasan, ini sebenarnya is repeating unit, unit yang berulang. Okay, kita boleh buat macam ni untuk kita nampak dia. Okay, nampak. So ini ada 3 monomer yang sama. Okay, so kalau soalan tanya how many types of monomer, jawapannya apa? 3. One type kan? Sebab dia sama jenis ni. CH3, CH3, CH3. Dia sama. So type of monomer is 1. And then draw and name the monomers involved. Okay, kita fokus pada satu molekul ni tadi. Ini dalam bentuk
polimer kan. Okay. Polimer dia dah tak tunjukkan double bond, double covalent bond between carbon atom. Okay. So, bila kita nak lukis monomer, kita kena lukis double covalent bond. Ini monomer. Okay. Jangan awak tambah lagi bond dekat kiri kanan. Okay. Sebab monomer dia untuk satu one molekul sahaja. Okay. Yang ada double covalent bond. So this one is actually additional polymerization. Okay, because they involve only one type of monomer. So nama monomer ni apa? 3 carbon atom, 1, 2, 3 kan? Propin. Prop. Okay, dia ada double bond, propin. Okay, so ini question 1. Question 2, synthetic polymers are stronger and more durable compared to natural polymers. Justify the use of synthetic polymers in our daily life. Soalan ni, justify ni, dia ada dua jawapan lah yang kita boleh terima. Sama ada kita menyokong penggunaan sintetik polimer ataupun kita tidak menyokong penggunaan sintetik polimer. Tapi awak kena nyatakan hujah lah. Contoh kalau kita sokong okay. Kita tulis sintetik polimer okay, should be used in our daily life. Okay, kenapa awak kata should be used? So kita based on karakteristik yang diberi ni tadi. Okay, apa bahan yang kita boleh buat daripada sifat stronger and more durable ni tadi? Okay, for example tadi dia digunakan dalam apa? Used in various medical and laboratory apparatus. Okay, contohnya polypropylene. Okay, so itu bila awak tulis jawapan lah, awak kena bagi example usersnya. Okay, kalau awak tak setuju, synthetic polymer should not be used in our daily life. Kenapa awak tak setuju? Kenapa awak kata tak patut digunakan? Okay, awak boleh terang berdasarkan effect to the environment. Okay, so awak boleh bagi hujah seperti inilah. Okay, some polymers are durable and take a very long time to disintegrate. That cause serious pollution problems. Itu dah menjawab soalan. Justify the uses of synthetic polymer in our daily life. Boleh dapat tak? Ada soalan? Cikgu, Ya. maksudnya soalan justify hanya semestinya kita menyokong kah? Semestinya lah. Okay, tok berdasarkan pengalaman SPM yang lepas lah, ada soalan justify untuk peringkat SPM lah, untuk chemistry lah. Dia ada dua jawapan. Cikgu. Ada lain? Soalan lain? Mun letak dua-dua sah. Sokong dengan si sokong. Mun letak dua-dua, sokong dengan si sokong. Sepatutnya awak pilih satu je lah. Okay sir. In case lah awak angkah dua-dua tu. Semua point ada. Okay. Tapi awak akan, sebenarnya betul semualah. Tapi mungkin awak akan ditolak satu markah. Sebab awak mesti nyatakan satu pendirian yang jelas. Okay.
Sokong kah si sokong? Macamnya. Oke, ada soalan lain? Kalau tak ada, kita stop di sini. Oke, kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey ke? Oke, terima kasih semua kerana mengikuti kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh bersurai. Okey ke? Terima kasih cikgu. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke, sama-sama. Thank you, sir.